এটা টেক্সট রেজিস্টার রেজিস্ট্রিং করতে আমার ইয়ে আছে আমি চেঞ্জ করে ভালো এটা থেকে আমি করি রেজিস্ট্রিং মার্কেট থেকে রেজিস্ট্রিং এবার এটা কি হয় ব্যাটারি হয় এটা হলো ডিসি ফর ব্যাটারি কি হয় ডিসি আর এটা আমার এসি কথা এটা ওপেন করতেছে এসি সাপ্লাই যদি পাওয়া যাচ্ছে এসি এসি ডিসি রেজিস্ট্রিং হবে আর কোনদিন কোন হবে আর কারণ মিলে গেলে এটা হাই লেভেল কারণ মিলে গেলে মাল্টিমিটারের দ্বারা আমি টেস্ট করে এসি ডিসি ভোল্টেজ কি মান আছে রেজিস্ট্রিং ফ্লো কি মান আছে এটা টেস্ট করে দিই That's all 200 volt दिया है 250 volt दिया है ये तो किस सिंबल है AC सिंबल ये तो किस सिंबल है DC इधर हमारा DC लगा इधर बैटरी डिसाइड है DC तो ये DC लगे तो हम इनको कॉन्सेप्ट करे दूसरा सब करेंगे तो हम AC लगे तो कितने हम कॉन्सेप्ट करे दूसरा सब करेंगे ये अच्छा है इधर हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू लगा तो हम कॉन्सेप्ट करे ये सब करेंगे क्या क्या याद है फिर हम कौन डिग्री टेस्ट करे बोला तो हम टेस्ट करे सब करेंगे और ये हमारे कारण मिला हुआ है इसलिए हम सब करे एक करे ना याद करें जैसे माध्यमिक और ये अब दिया सब कम हमें जैसे नेगेटिव और ये दिया सब मिली एम्पियर का हमने इसको रखा वोल्टेज का हमने इसको रखा रेजिस्टेंस का हमने इसको रखा एक इक्वल्स टू वोल्टेज मिली एम्पियर करंट इसको ये पूरा जो प्रॉब्लम है এটা কি হবে इसको रखा ओनली 10 एम्पियर से करंट इसको যদি মিলি এম্পিয়ার তো বেশি আছে এখানে আমি করে সবসময় ইয়াকসেপ্ট করি যদি যে ইয়াকসেপ্ট না করে ইয়াকসেপ্ট করে আমি মেজার করব তাহলে মার্কেট কি হবে দেওয়া যাবে তো আমার হাই ওয়ান্ট অফ কারেন্ট লাগে তাহলে আমি প্রথমে 10 এম্পিয়ার সেট করি এটা আমি টেস্ট করে রেজিস্ট্যান্স ভোল্টেজ এসি ভোল্ট ডিসি ভোল্ট সেট করে